kuga nyukuri ni kwa sababu kusema nyungu ni uhoro wa mbirira, ni hali ya kaburi. igitaurwo ni kiugo kia Ngai, Ikitafsiriwa na neno la Bwana ni mbirira. ya kwamba ni makaburi, Riu marauga atiriri, ya kwamba wanasema hivi itura riri ni mbirira, hili kijiji ya kwamba ni tondu wira wa mbirira ri, na kwa sababu shida ya makaburi wira wa mbirira kazi yake ni kumeria andu, ya kwamba ni kumeza watu. na akauga atiriri, Inasema ya kwamba inyue ni inyue nyama. ninyi ndinyi nyama. Koguo hena uhoro wa nyungu Kwa hivyo kuna hali ya ile nyuchungu na kwina uhoro wa nyama. na kuna hali ya nyama, Koguo kwina uhoro wa gaburi kuna hali ya kaburi na kwina uhoro wa mwiri. na kuna hali ya mwili. Tondu mĩĩrĩ ĩno itũ nĩ Ni wererwo kwamba hii mili yetu inanena atĩ ithuĩ rĩu tũgũtuĩka ya nyama, kwamba sisi tutakuwa nyama na rĩu itũra rĩu rĩtuĩke nyũngũ. na lile ya jiji litakuwa Na chungu. ningĩ ũrona thĩinĩ wa itũra, Na ndiposa unaona katika vijiji, matũra mothe thikũ ici katika vijiji vyote siku hizi matuĩkĩte nyũngũ zimekuwa chungu ya kwanĩrĩria, ya kwamba ya kupokea kwanĩrĩria mĩĩrĩ. kupokea miili. Thĩinĩ wa itũra nyoni mumĩte kũnene, Nyinyi ambao mmetoka mbali hamwezi tuambia siku ya leo mukigeto ira muthenya wa ya kwamba umuthi kwenyu hakufanyiwi hizi ibada za maisha. ati kwanyu gutirathikanwo, Watu wanasikana sana watu marathikana muno kwa muno sababu adui yetu Shetani ni tondu wa mumukuu witũ yeye Shaitani ameapa ya kwamba we ni atuĩte matu atirĩrĩ katika miji yetu ati thĩinĩ wa matũra maitũ kutakuwa na makaburi, nĩ gũkũgĩa na na sisi makaburi ndio nyama. na ithuĩ nĩ tũgũtuĩka nyama, Ndio tushike maiti si tukuwe maiti magutonyagio kuu. wa kuwekwa katika makaburi. Rĩu nikiona andu makuire wapendwa, Ndiposa unaona wapendwa watu wamefariki tondu Shetani ni atuĩte kwa ũguo sababu Shetani amekata ati kauli. kwina andu maikarĩte nĩguo Kuna yake, watu wamekaa mahali neno na limesema nĩo mathugundaga ũũ, na wao wanapanga mabaya na acio mathugundaga ũũ nĩ Shetani, na ambao wana kesi mabaya ni tondu ibilisi, matũnyĩtwo nĩ roho wake. kwa sababu yeye ni ibilisi. Nĩguo nĩ gũbanga tu, Yeye ni kupanga tu, magũikĩria kamũrimũ, unarushiwa ka ugonjwa, ũgaikĩrio kamalaria, unarushiwa ka malaria, kwĩna ũngĩ ndĩraigũretwo Ebola, kuna ingine inasemekana sijui na no Ebola, ũroka na inakuja tu na ndũgecirie ũroka ũguo, na ikuji hivi hivi, ũroka gũkua andũ. inakuja kubeba watu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ũguo nĩtagĩkorwo nĩtũrauga nĩtũrakua-rĩ, Kama sasa tunasema tunafariki, mũrimũ ũcio wagĩũka ile ugonjwa ikifika na mĩrimũ ĩngĩ ũrona, na magonjwa mengine, ũkaigua mũndũ akoma nĩakua, mtu amelala hakuamuka, tondũ nĩ kwandĩkĩtwo kwa sababu Biblia imesema atĩ itũra rĩrĩ nĩrĩo nyũngũ kwa kwamba hili jiji ni nyungu na ithuĩ nĩ ithuĩ nyama. nasi ndiyo Rĩu nyama. wĩra wa gĩkuũ no ũgagũtua. Kazi ya kifo ni kutubeba tu. Aigue kũingĩra kwa nyina wa ng'ania, Akifikiria ataingia kwa mama fulani, agoka agakua kifo mũthuri, anaingia anabeba mzee, agoka agakua mũtumia, anabeba mama, agakua ciana. anabeba watoto Yani wadogo. tũraciara ciana Yani unazaa watoto nĩgetha cigatũteithia ili waweze na kutusaidia makarũgama na ithuĩ na kũrĩ, wasimame nasi siku tondũ za nĩo uzee, hinya witũ. kwa sababu ndio nguvu No nĩ zetu. kũrĩ na thũ ĩrũgamĩte, Lakini kuna ile adui amesimama, akauga we ndũrĩ gũbauru, anasema ya kwamba hautafaulu, no mwaka ngũgũithia. lazima nitakuangusha. Agakua kana o karĩa wathomithia, Anabeba yule mtoto tu ulisomesha, akaingĩra thĩinĩ wa anaingia katika kaburi. Kaĩ inyuĩ mũtarona maũndũ maya? Si munaona haya mambo ni Kaĩ machungu? mũtarona kwĩna thĩna? Si munaona kuna Rĩu shida? hatubatiĩ kũrelax wapendwa. Hatufai kurelax wapendwa, Tũrabatara kuhoya Ngai, tunafaa kumuomba Mungu sana. ũrũgamie gĩkuũ thĩinĩ wa bamĩrĩ yanyu, Usimamishe vifo katika jamii ũrũgamie zetu, gĩkuũ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, usimamishe katika maisha tondũ yako, gĩoka nĩ kĩrathimo. kwa sababu kikifika ni kufika na kubeba. Akĩmera aya nĩo matungaga ũũ Akawaambia hawa ndio wanatengeneza kesi na mbaya nĩo mabangaga maũndũ. na wao ndio wanapanga Na maubaya. marabanga atĩa? Na wanapanga nini? Marauga itũra rĩrĩ nĩrĩo Kwamba hili jiji ya kwamba ndio kaburi, tondũ marauga itũra rĩrĩ nĩrĩo thaburia, hili jiji ndio sufuria, na inyuĩ nĩ inyuĩ mĩĩrĩ. nanyi ndiyo nyama, Ũguo nyama nĩ iharũrũkagio ya kwamba nyama zinawekwa kaburini, cigaikio gabu. zinawekwa kaburini. Ithuĩ tũtũre tũikio gabu, Tunaishi kuwekwa kwa makaburi tondũ kwĩna andũ mabangĩte. kwa sababu kuna mapepo Ũguo yamepanga, wapendwa mabiũ, ya kwamba wapendwa kabisa, Ngai agũteithie na ndeithia, Mungu akusaidie pamoja nasi, ũmenye ũrĩa thĩ ĩrathiĩ rĩu. ujue vile dunia Tondũ ilivyo. gũtirĩ ona ikeno. Ni kwa sababu hapa hakuna amani. Ndamwĩra atĩ mũndũ arokĩra rũciũ waigua wĩ muoyo ũkĩra Ngai nĩ wega. Unaamka vizuri, ukihisi vyema unamwambia Bwana Ti asante. rĩrĩa gwakua guo ũkaona mũndũ nĩ akinyia mĩaka 78 Si na wakati ilikuwa ya miaka 70 na miaka mingi. ririkana ũguo ũririkanaga nĩ ũgũkua, Ukumbuke ya kwamba hata wewe utaenda, na gaka nĩko gacĩra na hii ndiyo barabara, no na gagĩũkaga-rĩ na hata ikija gatigĩũke na njĩra njega, ikuja na njia nzuri, ĩgĩũke narĩ ndatindĩka ya tũmĩaka. kwamba tumiaka ikiendaenda. Amen. Amen. Kana inyuĩ mwenda kũgũa tene? Hapana, Nĩ ũrenda gũkua tene? hakuna mwenye anaweza kusema. Nĩngĩenda gũtũikaikare Tunataka tukakaa tũtungatĩre Ngai tumtumikie Bwana na tũrere ciana ciitũ na tulee watoto na wetu tũcibangĩre tũmĩtũũrĩre. na tuwapangie No nĩ maisha, tondũ kwĩna Shetani ni ehĩtĩte kwa sababu ibilisi ameapa
agatwira ithu ni gutugukua ya kwamba sisi tutakufa, turakua tunaanguka tu bila taratibu, unajikuta umeenda, unaisha. Tunahitajika kumuomba Mungu ili Bwana atusaidie tusiishe hivyo hivyo, na yale yote ambayo yametangazwa, kile chochote kimetangazwa. Tulizika msichana mwingine hapo mchanga, msichana mchanga kabisa, ameoleka na amepata pia watoto. Wakati tu wameanza maisha, wakati wameanza kubarikiwa, kifo ikaingia na hakugonjeka, alilala tu. Tulimuita kanisani kama mawazo tu kidogo hivyo. Wakati wa Pasaka tukamuita kanisani, akaletwa na gari kanisani, tukaomba pale kanisani na akaenda, na tukasoma vizuri ibada. Wakati alienda nyumbani, alipolala saa 6 tena akafariki. Sasa ona, mambo ni mabaya. Hakutibiwa, hakuna jambo amefanyiwa, mawazo kidogo na akafariki. Tukamusika mazishi, tunakwambia uache kuwa na amani. Sasa ombea maisha yako, kuwa urafiki wako na Mungu. Wewe unavyojihisi uko na nguvu, apea Mungu nafasi, kwa sababu hujui utaenda namna gani. Si wakati tulikuwa tunajidai pia na watoto wetu, unajipanga laini hapa na watoto wangu wako namna hii, mambo imeisha. Anaweza naso kwa sababu ya kujisifu hapo, na mambo inaisha. Katika kijiji watu wameshuka na kuanza kumlilia Bwana kwa sababu kifo kimefunguliwa, na si mapenzi sana ya Bwana, mambo ya watu wachanga kutuacha. Shetani ako kazini na anataka kutuangamiza, tuisha kabisa. Bwana asifiwe. Some neno la mwisho hapa. Nawakumbusha tu. Mhubiri 9. Mambo tayari ibilisi amepanga katika ufalme wa giza na anataka kutuangamiza. Gutire mundu o ihinda riake, mundu anyitagwo ihinda-ini riake riuru riria aterĩgĩrĩire, o ta ũrĩa thamaki ĩnyitagwo nĩ neti, kana ta ũrĩa nyoni ĩnyitagwo nĩ gĩkerenge. Ona nĩ ndonire ngerekano ĩno ya ũũgĩ gũkũ thĩ, na ngĩkĩona ĩ nene mũno. Amen. Fikisha hapo. Gutire mundu o ihinda riake. Hakuna mtu aliyejua wakati wake. Gutire mundu o gakuona. Hakuna mtu anajua litafariki kifo aina gani. Na gutire mundu o agakwira. Na hakuna mtu anajua atakufia wapi. Na Biblia yugatiriri. Na maandiko yamesema, o ta uria tuikagia nyavu mai-ini, kama vile sisi hurusha nyavu katika mto ama katika ziwa, tugathi gutega thamaki, tunaenda kutega samaki, uikagia ndigi icio wacikia, wewe unarusha zile nyavu katika maji, ikauma na thamaki, zinatoka na samaki. Uguo niguo nawe, hivyo ndivyo hata wewe mwanadamu, gikunoguo gigagukinyira, hivyo ndivyo kifo kitakunasa. O ta uria thamaki tuzitegaga, kama vile tunavyotega samaki, tugaikia ndigi icio mai, tunarusha zile nyavu katika maji, uguo na gikunoguo kiroka, hivyo ndivyo kifo kinaja, gigaustukia ni mweka, inakustukia kabisa, inakunasa. Tondu na thamaki ndimenyaga ni gutegwera ati, ni kwa sababu hata samaki huwa afahamu ya kwamba anategwa. Esiragia maundu mothe ni mega, anafikiria kila mambo yote
agacia nĩ kũrĩa ĩrarĩa. Na anajua ya kwamba ameenda kupata mamkuu. No ĩkaingĩra ndigi-inĩ icio Lakini anajipata katika mtego wa zile nyavu. ĩgakora ũhoro nĩ wathi. Inakuta mambo yake Ũguo yamekwisha. nĩguo kwana wapendwa. Hivyo ndivyo ilivyo wapendwa. Gũtirĩ mũndũ ũĩ. Hakuna mtu anayejua siku yake. Mũndũ ũĩ. Hakuna mtu anayejua wakati. Gũtirĩ ũĩ mũtego ũrĩa gũtegwo na. Hakuna anayejua mtego atakayenaswa naye. Amen. Amen. Gũtirĩ ũĩ harĩa gũtegerwo. Hakuna mtu anajua mahali utanasiwa. Ndũramenya we gũtegerwo. Hujui utanaswa kwa jinsi gani. Wakati unakanyaga hivyo unakanyaga vizuri. Ukaigua wĩna hinya mũingĩ. Unahisi ya kwamba uko na nguvu nyingi. Ndũmenya atĩ harĩa mbere hena mũtego wĩ harĩa. Ujue ya kwamba pale mbele kuna mtego Na umewekewa. nĩ ũgũkũnyita. Na itakunasa. Ũnyitaga mũndũ aterĩgĩrĩire. Inanasa mtu kama hajatarajia. Ũkĩũria ũyũ ũkomete haha. Ukiuliza dada yetu ambaye Angĩrendire gũikara matukũ maingĩ. hata yeye angependa kukaa miaka mingi. Agĩe na bamĩrĩ. Awe na familia yake. Na agĩe na mũndũ. Na hata maisha mazuri. Na hata utajiri. Tondũ nĩ mũndũ mũnini Kwa akĩenda. sababu bado ni mchanga. No nĩ tondũ gĩkuũ gĩũkaga kĩrĩa thamaki Kwa sababu kifo huja kama vile samaki hutega. ĩtega. Kilimunasa hivyo hivyo. Hivyo wapendwa, tukae tukijitayarisha. Na tuangushe hata Ngeyo maha hakuhĩ. Tuangushe kiburi kidogo. Na uwe mtu wa kuambiwa. Uwe mtu ambaye atanenewa akasikia. Na mtu ambaye atasikia. Kwa sababu dunia imetufikisha mahala pale. Tukiwa na watu wa kutushauri tunashauriwa. Wacha kujipiga kifua. Kama vile samaki hutegwa. Inategwa. Na inanaswa na inakuliwa. Ndio hivyo hata nasi kifo kitatunasa. Ujui yako itakupata labda barabarani. Yako labda ni katika usingizi. Mahali tu utanasiwa. Lazima tunaswa.